कस्टमर जेहेतु प्रोब्लेम रे न फेस करबा कोन मार्केटिंग सुविधा करि पारुथिबे कोन न करि पारुथिबे तो सेटा फैसिलिटी आमे दोछु हम कंपनी रो एटा होची गोटे भलो फैसिलिटी रहिछि रॉ मटेरियल आपण हमठु किनि किनि नेबे हमको बिक्री करिवे। हां जो माने कि आजिकली सोसाइटी रे जो माने कि रोजगार करू पारि ना हांती बेरोजगार माने जो माने अछंती तो घरे बसि जंती जो माने कि लेडीज माने भी रही कि भी घरे किछि भी काम धंदा करि पारु ना हांती बसु जंती तो दी पैसा इनकम करबा पय हमें एटा लोक मानकर सुविधा हमें आनिजु लोक मान को जोगे दउछु जने देखंतु गोटे कंपनी रे जिंती भी आपण काम करूछंती 8 ରୁ 10 घंटा जिंती काम करूछंती सिमते हम गोटे मशीन नेले त सिमते घरे बसि कि हमर पिला भी जिबे ट्रेनिंग नेबे आराम से 8 घंटा बसि कि भी आपण इनकम करि परिबे घरे बसि कि। आगे मु तो यूट्यूब देखली मो भाई को चिन्हा परिचय थिला वाणिज्य विज्ञान भाई को चिन्हा परिचय थिला धनंजय सामल। हां सी कथा होइतिला ऑलरेडी सी कथा होइतिली जतले मु यूट्यूब देखली भाई के कथा चलली से भाई मते कहले हां तू मशीन ये मु चल जोगाजोग कर देमी सेठी पूरा भरोसा अछि भलो मशीन किछि प्रॉब्लम नै वाणिज्य विकास पिला पूरा अछि कोटे किछि असुविधा हले सर्विस देबे तो ताको भरोसा विश्वास रे को वाणिज्य विकास रे नै वाणिज्य विकास पूरा सर्विस हो 7-8 घंटा समय देले मासକୁ 20 ରୁ 25,000 टका सब खर्च करके आराम रे बची समय जते देबे अधिक रोजगार हबो। मैं नमस्कार सर मु वाणिज्य विकास रो सेल्स मैनेजर अछि मोर नाम विश्वरूपा स्वाई। मैम वाणिज्य विकास रे कोन जिंस आपनकर खास करी को प्रोडक्ट को आपन एटी एस्टैब्लिशमेंट करछन तो कोन देउछन हमर एटा ऑल वेराइटी मशीन रहउची एठी तो किंतु हमर तीनटा मशीन ऊपर हमर बायबैक रहउची तो एनिमल फीड मशीन पेपर प्लेट मशीन अगरबत्ती मशीन ए तीनटा मशीन ऊपर हमर बायबैक रहउची जेमति कि कस्टमर जने आसीबो रॉ मटेरियल आपण होजे हमठु किनि किरि नेबे आ हमकु बिक्री भी करिवे जेतो हमें मार्केटिंग रो फैसिलिटी हमें दोउछु माने मशीन भी बिकुछन रॉ मटेरियल भी हमें बिक्री करूछु कस्टमर जेहेतु प्रोब्लेम रे न फेस करबा कोन मार्केटिंग सुविधा करि पारुथिबे कोन न करि पारुथिबे तो सेटा फैसिलिटी आमे दोछु हम कंपनी रो एटा होची गोटे भलो फैसिलिटी रहिछि रॉ मटेरियल आपण हमठु किनि किनि नेबे हमको बिक्री करिवे। रॉ मटेरियल कोन जिंस दियंती रॉ मटेरियल जो मशीन नेबे धर अगरबत्ती मशीन रहिला ता होची रॉ मटेरियल रहिबो तार काठी तार माने पाउडर सब किछि रहिबो आ सेंट सब भी रहुछि पैकिंग भी दोछुनी। हां पैकिंग भी हमें दोछु तापरे भी हमर पेपर प्लेट मशीन जिंति रहबो पेपर प्लेट मशीन रे हमर रहुछि कि जिंति सीट रहुछि जिंति तयारी करबा पय सीट रहुछि से सीट भी हमें दे दोछु तो से जोंटा कि खाइबा पय जोंटा बफे थाली जोंटा रहुछि तो सेटा ही रहुछि सेटा प्लेट वे आ दाना मशीन रे जिंति कि गाय दाना कुकुड़ा दाना माछ दाना तो जोंटा धळा घुसुरी दाना तो तापरे भी जोंटा मिक्स दाना रहुछि तो सेथिरे भी हमें दोजु माने तार रॉ मटेरियल गुरा हमें दे दोजु आ सेटा कि हमें बिक्री भी करबे जोंटा प्रोडक्ट बाहरिबो तो सेटा आनि कि हमको बिक्री करि परिबे। रेट हमर सब अलग अलग रेट रहिबो तो पेपर प्लेट मशीन रो अलग रेट रहिबो एनिमल फीड मशीन रो अलग रेट रहिबो आउ अगरबत्ती मशीन रो भी अलग अलग रेट रहुछि। हां जो माने कि आजिकली सोसाइटी रे जो माने कि रोजगार करू पारि ना हांती बेरोजगार माने जो माने अछंती तो घरे बसि जंती जो माने कि लेडीज माने भी रही कि भी घरे किछि भी काम धंदा करि पारु ना हांती बसु जंती तो दी पैसा इनकम करबा पय हमें एटा लोक मानकर सुविधा हमें आनिजु लोक मान को जोगे दउछु ए सुविधा हम देखो जने लेडीज जदि भी नेला हमठो मशीन नेला तो आनि कि हमको बिक्री करि परिबो आराम से आनि कि भी जहा भी तयारी कला से प्रोडक्ट ताको आनि कि हमको बिक्री करि परिबो। बिक्री रेट अलग अलग प्राइस भी रहुछि सेतिर भी जिंदि मशीन रो प्राइस अलग अलग रहिबो बिक्री भी जो माने करिवे तार जतबे नेबे से अनुसार भी बिक्री भी करिवे तार अलग अलग प्राइस भी रहुछि। हां निश्चित ताठो भी अधिक इनकम करि परिबे जेहेतु जो गोटे व्यवसायी जने जदि भी मशीन नउछि जने हमठो आराम से बसिकिरी मासुको 30 ରୁ 35,000 नले अधिक भी 50,000 भी मिनिमम इनकम करि परिबो। कोटु कस्टमर आपन को सब अछि हमर बहुत सारा कस्टमर अछंती ऑल ओडिसा बेसिस रे कस्टमर रहुछंती तो माने भी कस्टमर माने ऑल ओडिसा रे समस्त भी आनिगिरी मशीन नउछंती आ भी रॉ मटेरियल। हां निश्चित हमर ट्रांसपोर्ट चार्ज जेटा जेहेतु हमर फ्री अगरबत्ती मशीन जे नउची ट्रांसपोर्ट चार्ज जेटा फ्री रहउची तो एनिमल फीड मशीन रे जे नउची तार होची 50% आमे दोउ ट्रांसपोर्ट चार्ज आ 50% होची कंपनी बहन करूची तो से टाइप रे हमर सब रहउची तो कस्टमर आराम से आसी कि हमर देई परिबो नै परिबो भी माने मशीन रो ट्रांसपोर्ट चार्ज ना नहीं जोंडा रॉ मटेरियल तयारी करी कि प्रोडक्ट बाहर करिवे तो सेइटा रो ट्रांसपोर्ट चार्ज एटा। अच्छा हां सेइटा हमर फ्री रहइबो अगरबत्ती रे हमर रहउची कि फ्री ट्रांसपोर्ट चार्ज एटा से आराम से हम गाड़ी निजे जाउची गाड़ी तो सेठू नै कि ना ता घरु आनी कि आसीबो
हाँ बहुत सारा कस्टमर अच्छा भी आपण भी चाहिए भी कस्टमर आमर आसी दी जन भी मेसीन नहीं अच्छा भी बाइट भी नहीं पारे आपण अगरबत्ती मेसिन कॉस्ट कथा भी केते अगरबत्ती मेसीन कस्ट आमर 80,000 स्टार्टिंग रहुची तो आसतु ऑफिस आसिले विजिट कले आम डिटेल्स रे जानि परिबे गोटे मेसीन धर जोटा 80,000 टका नौछन से मेसीन टा तो सेथुर प्रोडक्ट आमर बाहर 5 ରୁ 6 केजी प्रोडक्ट बाहरिबो मिनिमम कस्टमर भी अच्छा 8-10 केजी भी बाहर करिसेंती भी सेथुर प्रोडक्ट बाहर होची केते टाइम जने देखंतु गोटे कंपनी रे जिमती भी आपण काम करूछंती 8 ରୁ 10 घंटा जिमती काम करूछंती सिमती हम गोटे मेसीन नेले त सिमती घरे बसिकरी हमर पिला भी जिबे ट्रेनिंग नेबे आराम से 8 घंटा बसिकरी भी आपण इनकम करि परिबे घरे बसिकरी जदी मेसीन किछि खराब होला हमर पिला अछंती फ्री रे जाईकरी घरे सर्विसिंग देईकरी आसीबे और माने जहाँ भी खराब हेथिबो दाउ सजाड़ी आसबे आम डिस्ट्रिक्ट जाजपुर गाँ बरी ना प्रदीप सार आगे बिजनेस आगु गाड़ी चलाऊँ मुझे देखली मोबाइल एमती मेसीन पेपर प्लेट मेसीन नहीं कि चल लोक कर देखली मोबाइल जो जोगाजोग कली जोगाजोग मो गाँव जन भाई पचारे सी जोगाजोग वाणिज्य बगैर जोगाजोग था सागर नहीं आसिली आसला बुझीगलु बुझीगला घर को जाकि माइनिंग कली पेपर प्लेट मेसीन नेबी तो पैसा जोगाड़ कर मेसीन नहीं गली मेसीन नाला नहीं घरे मेसीन नेली मेटेरियल नेली आपको पचारि जन पिला भी गले वाणिज्य विकास पिला गले जाकि कहीदेली एमती मेसीन चलो एमती भाग देते चलो कहीकि आम शिखी भी आसिले ना सी कले आम नुआ जहाँ जानू ना पिला जाकि सर्विस देकी आसला आम चलू चलबार प्रथम प्रथम टे कम कम माल बाहर 3 मास पर माल आम 25 ରୁ 30 हज़ार पर डे पर मंथ है देखते मेसीन आम यूट्यूब देखुलू कि आमर जड़े जो भाई थे धनंजय सामल कि चिन्ह पड़ता ये जो मुझे कहली सी मत डाक नहीं आए आमर से जो भाई थे सामल धनंजय सामल तो सी जोगाजोग लागू ये सी मत पूरा फुल प्रोटेक्शन देले कि मेसीन नहीं किसी प्रोब्लेम हम ना जहाँ हम कंपनी वाला वाणिज्य विकास पिला जाकि सर्विस देवे तो साहस नेली ना धोखा पाइल भल चलती भी चलाऊँ मो मिसेस माँ को भी अल्प बहुत शिखई देती मुझे न रही मुझे गाड़ी फाड़ी गाड़ी मुझे नहीं गले मो माँ मिसेस भी चला शिखी मु मेटेरियल जो बाहर मु मेटेरियल कंपनी भी आनिक दिए कंपनी दिए अधिक मेटेरियल बाहर कंपनी दे दिए लेकिन आम छोटा दुकान अच्छी भी मार नहीं तार 30 टा रोज गोटे बंडल 30 टा गोटे बंडल 30 टा रोज 30 टा हिसाब से आम 30 टा आम से 18 टका 17 टका लाभ दुकान तो 25 टका 30 टका बिकती बाहर दुकान अधिक पैसा दिखाते कंपनी बराबर से 2 टका कम मिले पेपर प्लेट कर सेलिंग हेलानी ताहले कोन करे बाध्य है कि कंपनी कंपनी नहीं सेलिंग न होले हमरो जो छोटा दुकान अछि माल देगी वो कंपनी माल जाबल दे प्रति मास रे हां जति माल मु गाड़ी करी बाकी बाहर ना दुकान तो से हम जो छोटा दुकान अछि हम पाखा का दुकान बरी कुआकिया जाजपुर पिला रखी काम करना नहीं है पिला रखी काम करना मु करे मो मां मिसेस अछन स्पीड आगामी जोगाजोग करूची जो आमर ये वाणिज्य विकास दाना मेसीन जोगाजोग चलती पिला रखी भागुच 5 वर्ष आम एग्रीमेंट होता वाणिज्य विकास से मोर भरोसा अच्छे 5 वर्ष पर एग्रीमेंट पड़े देखा जोगाजोग करेंगे कथा नुआ मेसीन नेबे नहीं आमे कथा है कि फिर कथा हैला फिर वाणिज्य विकास से कहले फिर जोगाजोग करके देखा आज्ञा मु तो यूट्यूब देखली
ମୋ ଭାଇଙ୍କ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଥିଲା ବାଣିଜ୍ୟ ବିକାଶ ଭାଇଙ୍କ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଥିଲା ଧନଞ୍ଜୟ ସାମଲ। ହଁ ସିଏ କଥା ହେଇଥିଲେ ଅଲରେଡି ସିଏ କଥା ହେଇଥିଲି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଦେଖିଲି ମୁଁ ଭାଇଙ୍କ କଥା ପଚାରିଲି ସେ ଭାଇ ମୋତେ କହିଲେ ହଁ ତୁ ମେସିନ୍ ମୁଁ ଚାଲ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଦେବି ସେଠି ପୁରା ଭରସା ଅଛି ଭଲ ମେସିନ୍ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ ବାଣିଜ୍ୟ ବିକାଶ ପିଲା ପୁରା ଆସିକି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ସର୍ଭିସ୍ ଦେବେ ତେଣୁକରି ତାଙ୍କ ଭରସା ବିଶ୍ୱାସରେ ମୁଁ ବାଣିଜ୍ୟ ବିକାଶରେ ନେବି। ବାଣିଜ୍ୟ ବିକାଶ ପୁରା ସର୍ଭିସ୍ ଭଲ ନାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିବି ସେମାନେ ତଥାପି ମୁଁ ଯୋଉ ମେସିନ୍ ନେଇଛି ତଥାପି ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ବି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତି ସିଏ ଆସିକି ତଥାପି ଦେଖନ୍ତି ମେସିନ୍ ପେଟ୍ରୋଲ ମେସିନ୍ କେମିତି ବାହାରୁଛି ଜିନିଷ ପ୍ରଡକ୍ଟ କେମିତି ହଉଛି ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତି ଆସିକି। ହଁ ଦେଖନ୍ତି ମୁଁ ବି ତାକୁ କହିଛି ମୁଁ ବି ଦେଖନ୍ତି ମୁଁ ତାକୁ ଯିଏ ତମେ ମେସିନ୍ ଆଣିକି ଘରେ ରଖ ବାଣିଜ୍ୟ ବିକାଶ ମେସିନ୍ ଚାଲ ମୁଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଦେବି ଆପଣ ଆସିକି ମେସିନ୍ ନିଅନ୍ତୁ। ଆମ ଘର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କେଉଁଝର ଢେଙ୍କିକୋଟ ଘର ଢେଙ୍କିକୋଟ ଘର ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ସାହୁ। କଣ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ବାଣିଜ୍ୟ ବିକାଶରୁ କଣ ନେଇଛନ୍ତି ଆପଣ? କୁକୁଡ଼ା ଦାନା ତିଆରି କରିବା ମେସିନ୍। କୁକୁଡ଼ା ଦାନା କଣ ତା ଦେହରେ ହୁଏ କଣ? କୁକୁଡ଼ା ଦାନା ତିଆରି ହୁଏ ମାନେ କୋଉ ପ୍ରକାର ତା ଦେହରେ ମାଛ ଦାନା ତିଆରି ହେଇପାରିବ କୁକୁଡ଼ା ଦାନା ତିଆରି ହେଇପାରିବ ତା ଦେହରେ ଗାଈ ଦାନା ବି ତିଆରି ହେଇପାରିବ। ର ମେଟେରିଆଲ ନେଇଯାଏ ପାଖାପାଖି ବର୍ଷରୁ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ନେଇଗଲେଣି ହେଲୁଣି ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗଟା ମୋତେ ରେଫର କରିଥିଲା ଏଠିକି ନେବା ପାଇଁ ତାପରେ ଆମର ସେଠି ଦୋକାନୀ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ଯୋଉ ଜାଗା ତିଆରି ହେଉଛି ତାପରେ ଏମାନେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ଆପଣ ଯାହା ବି ତିଆରି କରିବେ ଆମେ ସବୁ ଜଙ୍ଗ ନେଇଯିବୁ ତ ଆମର ଯେତିକି ମାନେ ବିକ୍ରି ହେଇଯାଉଛି ଯଦି ଏକ୍ସଟ୍ରା ବଞ୍ଚିଲେ ଆମ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ହେଲେ ଏମାନେ ଆସିକି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। କୁକୁଡ଼ା ଦାନା ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଥରରେ ଯୋଉ ମେସିନରୁ କେତେ ଦାନା ବାହାର କରିବ? ଦିନକୁ 3 ରୁ 4 କୁଇଣ୍ଟାଲ ବାହାରି ଯାଉଛି ସମୟ ଯେତିକି ଦେବେ ତାଠୁ ଅଧିକ ବି ବାହାରି ପାରିବ। ମାନେ କେତେ ଟାଇମ୍? 7-8 ଘଣ୍ଟା ଆଜ୍ଞା। ଟୋଟାଲି କେତେ ରୋଜଗାର କେତେ ହେଇଯିବ? 7-8 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଦେଲେ ମାସକୁ 20,000 ରୁ 25,000 ଟଙ୍କା ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ଚ୍ଚ ଦେଇକି ଆରାମରେ ବଞ୍ଚିବ। ସମୟ ଯେତେ ଦେବେ ଅଧିକ ରୋଜଗାର ହବ ଆଉ। କେଉଁଝର ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲି ଏରିଆ ସେଠି କୁକୁଡ଼ା ଦାନା ହେରିକା ବିକ୍ରି ହଉଛି? ହଁ ଆମର ଢେଙ୍କିକୋଟ ବଡ଼ ବଜାର ଅଛି ସେଠି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ଆରାମ ଏମାନେ ବି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ନା ରିଟର୍ନ ଆମର ଯେତେବେଳେ ମାଲ ଯାଉଛି ଏଠୁ ର ମେଟେରିଆଲ ସେଇ ଗାଡ଼ିରେ ପଳେଇ ଯାଉଛି ଦାନା ଏଠୁ ପୁଣି ର ମେଟେରିଆଲ ନେଇକି ପଳେଇ ଯାଉଛି ରିଟର୍ନ। ତା ପାଇଁ କଣ ପଇସା ନିଅନ୍ତି? ନା ଆମର ସେଠୁ ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା ଆଡଜଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ ଆମର ଯୋଉ ଆଣିବା ଆଉ ଯିବାରେ ହେଇକି। କମ୍ପାନୀ କହୁଛନ୍ତି ଏଠି ଯଦି ଆଣିଲେ ତାହେଲେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଯୋଉ କୁକୁଡ଼ା ଦାନା ଏଗୁଡ଼ା ଉପରେ 50% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଡଜଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ ଆଉ 50% ଆମକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ ତଥାପି ଲାଭ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଯଦି ଧରନ୍ତୁ ସେଠି କିଛି ଆପଣଙ୍କର ବିକ୍ରି ନହେଲା ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ଆପଣ କମ୍ପାନୀ ଦେଲେ କମ୍ପାନୀ ନେବ? କମ୍ପାନୀ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ କରିଛି ଯାହା ଆପଣ 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିଆରି କରିବେ ଆମେ ନେବୁ। ମାନେ 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ମୋର ଭରସା ଅଛି ପୁରା ଲେଖିକି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ନ ନେଲେ ନଉଛନ୍ତି ତ 1.5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତ ନେଇଛନ୍ତି ଆମର ତ ମେସିନ୍ ପଇସା ଉଠାଣି ଏବେ ନ ନେଲେ ଆମର ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ମେସିନ୍ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ? ମେସିନ୍ ନେଇଥିଲେ 85,000 ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲେ। ଏଇଟା କଣ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସବୁ? ଏଇଟା ସେମି ଅଟୋମେଟିକ୍ ଥିଲା। କଣ କେମିତି ଯୋଉ ଏଇ ଜିନିଷଟା ପାଇଁ ଭାବିଲେ କାହିଁକି? ଭାବିଲି କଣ ଆମର ବେପାର ଅଛି ଏଇଟା ସାଇଡ୍ ବିଜନେସ୍ ଆଉ। କି ବେପାର କରନ୍ତି? ଆମର ସେଠି ମୋର ନିଜର ଅଛି ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ ଗୋଟେ ଅଛି ଯୋଉ ଆମର ପରିବା ପତ୍ର ସବୁ ଲାଗିଛି ସେଠି ଅଛି ତାର ସାଇଡ୍ରେ ମାନେ ଆଉ ଜିନିଷଟା ଏଇଟାକୁ କାହିଁକି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ରଖିଲେ? ଏଇ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖିକି ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଇନକମ୍। ଆଜ୍ଞା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଇନକମ୍ ଆଉ ସେପଟ ଫାର୍ମ ସହିତ ଆସୁଛନ୍ତି କଣ ଟାଇମ୍ ମାନେ ଲୋକ ରଖନ୍ତି ନା ନିଜେ କରୁ ପିଲା ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିକି କରନ୍ତି ଯେତିକି ସମୟ କରନ୍ତି ଆଉ। ମେସିନ୍ ଧୋକା ଦେଇ ମେସିନ୍ ଥରେ 2 ଥର ଖଣ୍ଡ ଫଲ୍ଟ ଆସିଥିଲା ଆଉ। ତାପରେ କଣ କଲେ? ତାଙ୍କର ଯୋଉ କମ୍ପାନୀ ଫୋନ୍ କଲୁ ସେ 1 ରୁ 2 ଦିନ ଭିତରେ ପଠେଇଥିଲେ ଥରେ ଆଉ ଥରେ 2-3 ଦିନ ଲେଟ୍ ହେଇଥିଲା ଦୂର ବାଟ ବୋଲି ଟିକେ 2-3 ଦିନ ଲେଟ୍ ହେଇଥିଲା। କାହିଁକି ଏମିତି ଫଲ୍ଟ ହଉଛି ବୋଲି କିଏ ପଚାରିଲା? ନା ମେସିନ୍ ପ୍ରଥମ ପାଖାପାଖି 6-7 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ୍ ଚାଲିଲା ତାପରେ ଟିକେ ଫଲ୍ଟ ଦେଲା କଣ ଯେ ଦାନା ଯୋଉ ବାହାରେ ସ୍ପିଡ୍ ଟିକେ ଇଏ ହେଲା ପରେ ସେ ତାଙ୍କର ଗଲେ ସର୍ଭିସିଂ କରିକି ଆଇଲେ ବିନା ମିଲ ମାନେ ଏବେ ରେଗୁଲାର ଚାଲିଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ତାପରେ ଖରାପ ହେଇନି। ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଏ ଯୋଉ କୁକୁଡ଼ା ଦାନା ଗାଈ ଦାନା ଏସବୁ ମାନେ ଗାଈର ଚୋକଡ଼ ମାନେ ଗାଈର ଦାନା ଅଛି ଚୋକଡ଼ ବି ଅଛି ଦାନା ବି ଅଛି ଯେମିତି କୁକୁଡ଼ା ଦାନା ତାର ଟିକେ ଓଭର ସାଇଜରେ ଅଛି କୁକୁଡ଼ା ଗାଈ ଦାନା ସେତେବେଳେ ଗାଈ ଦାନା ତିଆରି ହଉଥିଲା
ଗାଈ ଦାନା ସେଠି ଆମର କୁକୁଡ଼ା ଗୋଟେ ପ୍ରଡକ୍ଟ କଲେ ଟିକେ ବିକ୍ରି ଭଲ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବିକି ଦେବୁ। ଗାଈ ଦାନା ନେଲେ ଗାଈ ଦାନା ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବ, କୁକୁଡ଼ା ଦାନା କଲେ ସିଏ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ପ୍ରଡକ୍ଟ ବାହାର କରୁଛୁ। ତା ଦେହରେ ସବୁ ମାଛ ଦାନା ବି ବାହାରି ପାରିବ। ସେଠି କଣ ଗାଈ ଦାନା ଆଉ ମାଛ ଦାନା ପାଇଛନ୍ତି? ହଁ, ମାଛ ଦାନା ଆମେ ତ କରିନୁ, ଗାଈ ଦାନା ତିଆରି କରିଥିଲୁ। ତ ଅସୁବିଧା ହେଲା, ଦିଟା ପ୍ରଡକ୍ଟ ବାହାର କଲା ବେଳକୁ ଅସୁବିଧା ଟିକେ ହେଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ବାହାର କରୁ। ସାଟିସ୍ଫାଇ ଅଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ବାଣିଜ୍ୟ ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା। कंपनी सहित किसी जेमती ना अलग कार ହେଇଥିବ, ଆମର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ବି ହେଇନି। ଆଉ ଗୋଟେ ନବୁ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ପିଲା ରଖିବୁ ବୋଲି। କହୁଥିଲେ କଣ ମାନେ ଏଠି ମେସିନ୍ ମେସିନ୍ ବି ଭଲ ନାହିଁ, ସିଏ କୋଉ ସଂସ୍ଥାରୁ ନେଇଥିବେ, ଇଏ ତ ବାଣିଜ୍ୟ ବିକାଶରୁ ନେଇନଥିବେ ନା। ସିଏ କୋଉ ସଂସ୍ଥାରୁ ନେଇଥିବେ, କୋଉ କମ୍ପାନୀରୁ ନେଇଥିବେ। 2 ବର୍ଷ ହବ ଅଗରବତୀ ମେସିନ୍ ନେଇଛି। ସେଥିରୁ ମାସକୁ 15-20 ହଜାର ଇନକମ୍ କରିପାରୁଛି। ଅଗରବତୀ ଏଠି ମାନେ କିଛି ତ ଯେହେତୁ ମୁଁ ବଡ଼ ହେଲିଣି, ରୋଜଗାର କରିବି କିଛି, ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଦେଖିଲି, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲି ଯେ ଏମିତି ଇନକମ୍ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା। ବାଣିଜ୍ୟ ବିକାଶର ଆଡ୍ରେସ୍ ପାଇଲି, ସେଠୁ ଆସିକି ମେସିନ୍ ନେଲି। ମେସିନ୍ ନେଲା ପରେ ଫାଷ୍ଟ ମୋତେ ଲୋକ ବହୁତ କଥା କହିଲେ ଯେ ଏଇଟା ଲସ୍ ହବ, ଏଇଟା ମାନେ ବହୁତ କିଛି କ୍ଷତି ହବ। ତାଙ୍କ କଥା ମୁଁ ନ ଶୁଣିକି ଫାଷ୍ଟ ମୋତେ 3 ମାସ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଲା, ମାନେ ମେଟେରିଆଲ ଦବା ନେବା ଇଏ କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଏବେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଚାଲିଛି। ଏଇଠୁ ସବୁ ମିଳେ। ଏଇଠୁ କମ୍ପାନୀରୁ ର ମେଟେରିଆଲ ନିଏ, ଆଉ କମ୍ପାନୀକୁ ବି ମାଲ ଦେଇଦିଏ। ବାହାର ସେଲିଂ କର, ବାହାର ସେଲିଂ କଲେ ତ ଅଧିକ ଲାଭ ପାଆନ୍ତେ। ବାହାରେ ମୁଁ ତ ସେଟା ମାନେ କରିପାରିବିନି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ମୋର ପଢାପଢି ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଆସି କମ୍ପାନୀ ଦେଇଦେଲେ ମୋତେ ସୁବିଧା ହୁଏ। ମାନେ ପଢାପଢି ଭିତରେ ବିଜନେସ୍? ଆଜ୍ଞା। କ'ଣ ପଢନ୍ତି? ମୁଁ ଏବେ ଡିପ୍ଲୋମା କରୁଛି। ସେପଟେ ପାଠ ପଢନ୍ତି, ଏପଟେ ବିଜନେସ୍ କରନ୍ତି? ତାହେଲେ ମେସିନ୍ ଖରାପ ହେଲେ ତ ଆପଣ ନିଜେ ସଜାଡି? ନା ମେସିନ୍ ମୋତେ ଖରାପ ହେଲେ ମୁଁ ଏଇଠି ଅଫିସ୍ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରେ। ଅଫିସ୍ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବାର 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଷ୍ଟାଫ୍ ପହଞ୍ଚିକି ସେଠୁ ରିପେୟାର କରିଦିଅନ୍ତି ଯାହା ବି ଖରାପ ହେଇଥାଏ। ପାଠ ପଢିକିନା ଘର ଟିକେ ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବିଲି ବିଜନେସ୍ ସାଙ୍ଗକୁ ପାଠ ପଢିବି। ଲାଭ ଉଠିଲେ? ସାର୍ ଲାଭ ଉଠିଗଲାଣି। 2 ବର୍ଷ ହେଲା ମେସିନ୍ ନେଇଛି, ମୋର ଲାଭ ଉଠିଗଲାଣି। ନିଜେ କରନ୍ତି ନା ପିଲା ଲଗେଇକି? ମୁଁ ନିଜେ କରେ, ମୋ ଘରେ ମୋ ବୋଉ ବି କରନ୍ତି। ସେ ଶିଖେଇ ଦେଇଛି ତାଙ୍କୁ ଯେ କେମିତି କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ କିଛି ମୁଁ ତ ବି ପଢାପଢି ଚାଲିଛି। ମୁଁ ସରିଲା ପରେ ଯଦି କିଛି ନ କରିପାରିଲି, ଏଠୁ ଆଉ ବି ମେସିନ୍ ନେବି। ପେପର ପ୍ଲେଟ୍ ମେସିନ୍ ଅଛି, ତାକୁ ନେବି। ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଏଇ ପ୍ୟାଲେଟ୍ ନା କ'ଣ ସେ ମେସିନ୍ ନେବି, ଦାନା ମେସିନ୍। କ'ଣ ଜାଣିଲେ ଆସିଲେ? ଏଠି ଜାଣିଲି ୟୁଟ୍ୟୁବ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିଲି। ତାପରେ ଏଠି ଆସି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଲି, ଏଇଠୁ ଆଡ୍ରେସ୍ ଖୋଜି ଆସିଲି, ଆସିକି ଏଠୁ ନେଇକି